समस्त इतिहासर छात्र छात्री मानक अनंत बी ट्यूटोरियल को स्वागत। आज आम हिस्ट्रीर किछि लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा। आज प्रथम क्वेश्चन होची पाइक विद्रोहर कारण फलाफल संपर्क में विवरणी प्रदान कर। एही विद्रोहर बक्सी जगबंधु भूमिका वर्णना कर। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी 55 वर्ष धरी ओडिशा शासन करुथिला। ओडिशा अधिकारर 13 वर्ष पर खोर्धा पाइक माने आंदोलन आरंभ करथिले, किंतु आंदोलन आगुरु मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी पाई सारा देश रे व्यापीथिला। यह ब्रिटिश सरकार कंपनी दुर्बल भित्तिभूमि और नूतन शासन प्रणाली अंतर्निहित दुर्बलता मानकु पदारे पकाई पारिथिला। ये जोटा आमर पाइक विद्रोहटी पकाई पारिथिला, किंतु जेतबले सिपाही माने यही युद्धर प्रथमे यहाँ तांको दुर्बलता जानि न पारी किछि सिपाही माने तांको सहित मध्य मिसी जाइथिले। ब्रिटिश शासनर आद्य काल रे ओडिशार जनता असंतोष मध्यरे कालातिपात करुथिले। रॉबर्ट केर एंड आनो ट्रीट स्टोर्लिंग जिएटन बिंक मत अनुजाई सेमानक शासन प्रजानुरंजन निमित्त उद्दिष्ट नथिला। सेमानक विरुद्ध रे असंतोष एवं घृणा समाज मध्य प्रवेश करी उद्गीकरण अपेक्षा रे थिला। विद्रोहर कारण थिला जे पाइक विद्रोह कारण थिला आर्थिक व्यवस्था। इंग्रेज मानक जो अर्थनीति को पाइक माने कौन विद्रोह करुथिले। इंग्रेज सरकार मुद्रा नीति एवं एक छाटिया लवण नीति फल लोक माने दुर्दशार सम्मुखीन होउथिले। कौड़ी मुद्रार मूल्य ह्रास करा जिबा फल जिनिष पत्रर मूल्यर वृद्धि पाइबारे लागिला। एक छाटिया लवण नीति फल लवण दर हु वृद्धि पाइला। फल एक कौड़ी रे 1 सेरे लुण मिलुथिबा स्थले 1870 ख्रीष्टाब्द चढ़ा दर रे 1 सेर लुण किणिबा पई 12 पण कौड़ी देबाकू पड़ुथिला। तेणु मराठा मानकर अहेतुक अन्याय शासन अपेक्षा इंग्रेज मानक शासन बଳି पड़िथिला। लोक माने इंग्रेज विरोधी मनोभाव क्रमे वृद्धि पाइथिला। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଏକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ଉଭୟ ଜମିଦାର ଏବଂ ରୟାତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କଲିକତା ଠାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ 14 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2/3 ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେହି ଜମିଦାର ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ କିଣିନେଲେ। ବଙ୍ଗୀୟ ଜମିଦାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ରୟାତ ତଥା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖଞ୍ଜଣା ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ସରକାର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ। ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା 1,80,000 ଟଙ୍କାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରୟାତମାନେ ରାଜସ୍ୱ
ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଇପାରି ନପାରି ପଡ଼ୋଶୀ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶସ୍ୟହାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜଣା ହ୍ରାସ କରାଯାଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ ହେଉନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଆଦୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ। ମକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବକ୍ସି ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ପୁନର୍ବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।